बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और बीफ शामी कबाब बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 600 ग्राम बीफ का कीमा, 1 कप दाल, उसको मैंने 2-3 घंटे सोक कर दिया था और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। 1 कप दाल थी और ये फूल के देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। 1 मीडियम साइज़ का आलू, उसको यूँ क्यूब्स में काट लिया है। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको मोटा मोटा यूँ करके काट लिया है। 3 अदद साबुत हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 दालचीनी के यूँ टुकड़े ले लिए हैं, 5 से 6 अदद लौंग और 2 मोटी इलायची, ये ब्लैक कार्डेमम जो होती है, ये 2 ये ले ली हैं। 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें, लंबी वाली ली है मैंने। अगर आपके पास छोटी गोल मिर्चें हैं तो आप उनकी इसकी जगह वो भी ले सकते हैं। 5 से 6 अदद गार्लिक क्लोव, नमक हस्बे ज़रूरत जितना भी आप पसंद करते हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको मैंने छील के यूँ लंबा लंबा काट लिया है। 2 अदद अंडे और इसके मिक्सिंग में यूज़ करने के लिए 1 प्याज ले लिया है। बाद के लिए मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है मैंने। 2 टेबलस्पून पुदीना, पुदीना ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें वरना आप इसको स्किप कर दें। 2 मैंने ग्रीन मिर्चें ले ली हैं, उनको यूँ बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 2 अदद हमें चाहिए होंगे अंडे। तो चलिए अब हम सबसे पहले इनको बॉयल करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे एक सॉस पैन। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे दाल सोक की हुई, कीमा। आप चाहें तो बीफ फुल भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास कीमा था तो मैं कीमा यूज़ कर रही हूँ इसका। इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 लीटर पानी। अब हम स्टोव ऑन कर देते हैं। इसको मैं कर लूँगी मिक्स। साबुत ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, अदरक, लहसुन, साबुत लाल मिर्चें, प्याज और हरी मिर्च, और ये गरम मसाले, नमक। आलू जो है ये हम इनमें एंड में ऐड करेंगे। जब ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल कम रह जाएगा फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो अब हम इनको करते हैं अच्छा सा मिक्स। और इसको हम तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। और इसको मैं कर देती हूँ कवर। 30 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। हाफ तकरीबन ये गल चुका है, देखिए इसका आधा पानी भी ड्राई हो गया। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं और इसको तब तक हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि इसका ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। अब हम अपने कबाबों के मिक्सचर को देख लेते हैं। ये देखिए ये काफ़ी ड्राई हो चुका है बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको भी हम यूँ तेज़ आंच करके ड्राई कर लेते हैं। 2 मिनट और लगेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। हमारे शामी कबाब का मसाला ठंडा हो चुका है। इसमें से मैंने तमाम गरम मसाले जो साबुत थे वो निकाल दिए हैं, लेकिन इसमें मैंने काली मिर्च नहीं निकाली।
کیونکہ کالی مرچ ہم ویسے بھی ڈالتے ہیں، پسی ہوئی بھی ڈالتے ہیں، تو یہ ساتھ ہی جو ہے اس کے گرائنڈ ہو جائے گی۔ تو چلیں اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں چاپر میں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے شامی کباب کے مسالے کو اچھے سے چاپ کر لیے چاپر مشین میں ڈال کے۔ اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کر دیتے ہیں۔ پیاز، پودینہ کٹا ہوا، دھنیا، ہری مرچ کٹی ہوئی، یہ تمام انگریڈینٹس ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس مسالے کے ساتھ۔ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے سبز دھنیے کی، پودینے کی۔ تو یہ ہمارا مسالہ اس میں مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم ان کے کباب بنائیں گے۔ کباب بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک اس طرح کا ڈھکن اور ایک یہ شیٹ، اس کو ہم یہاں پہ پہلے رکھیں گے اور تھوڑا تھوڑا مسالہ لے کے اس کا یوں کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور اوپر سے پریس کرتے جائیں گے۔ یہ ڈھکن لینے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کباب کی جو ہے شیپ وہ ایک جیسی ہی آئے گی اور بہت اچھے سی شیپ سے بنیں گے۔ میں آپ کو ہاتھوں سے بھی بنا کے دکھاؤں گی، آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس طرح ڈھکن یوز کر کے بھی بنا سکتے ہیں۔ شیپ دے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک کباب ریڈی کر لیا ہے ڈھکن کی مدد سے، اسی طرح سے میں باقی کے بھی بنا لوں گی۔ تو یہ میں نے کباب ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں۔ یہ میں نے 3 لیئرز لگائی ہیں۔ سب سے پہلے ایک لیئر، اس کے اوپر میں نے شرنک ریپ بچھائی ہے، پھر اس کے اوپر ایک لیئر اور پھر اس کے اوپر شرنک ریپ بچھا کے یہ لاسٹ کباب بنائے۔ ہمارے اس مٹیریل سے ٹوٹل 16 کباب بنے۔ آپ ان کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں اور اس کے بعد فرائی کریں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ہیں، میں ان کو کروں گی فریز۔ اور آپ اس طرح کے کباب بنا کے بھی فریز کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹفن باکس میں دیں، اور آپ اپنی ٹی کے ساتھ، شام کی ٹی کے ساتھ بھی یہ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔